अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और आपको कहती हूँ हैप्पी पाकिस्तान डे। आप सब लोगों को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज बहुत अच्छा दिन है, 23 मार्च का दिन है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान डे बहुत जोश व खरोश से मना रही है। दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इस तारीख़ को जो है वो बहुत वलवले के साथ मना रहे हैं। 23 मार्च में पाकिस्तान में आपको पता है कि 23 मार्च की एक खुसूसी परेड होती है और जो बरस हा बरस से होती चली आ रही है। कुछ ऐसा भी वक्त आया है बीच में कि ये परेड होना बंद हो गई थी और लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। और इस साल जो यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड हुई है उसमें हमारे बहुत ही अच्छे सारी प्रेजेंटेशन थी। उसमें मुख्तलिफ जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके फ्लोट्स थे जहाँ पर सकाफ़त को उजागर किया गया। इसके अलावा जो है वो हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके बहुत अच्छा सब रहा। डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इवेंट रहा। इसकी हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि वैनकूवर में यौम पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या सरगर्मियाँ हुई। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज 23 मार्च का प्रोग्राम हुआ है यहाँ वैनकूवर में जो कि इंतहाई कामयाब रहा है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी हुई है, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत दिल खोल के जौक दर जौक आए हैं। यहाँ पे कुछ सर्द हवाएं भी हैं यहाँ चल रही हैं लेकिन मौसम फिर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें लगा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इतने दिलो जान से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सब पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और हम लोगों के और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अतिया खुदाबंदी है जो हमने हासिल किया। 1940 को करारदाद मंजूर हुई, करारदाद पाकिस्तान, रेजोल्यूशन पाकिस्तान भी उसे कहते हैं और उसमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी मंजूर हुआ और उसमें मुसलमानान हिंद में ने अपने अलग वतन के लिए मुतालबा किया और वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में ये पूरा हुआ। और हमारे लिए ये बहुत बाइस फ़ख्र है कि हमने इस तरह से आज़ादी ली। हम चाहते हैं कि हम उस आज़ादी को कायम रखें और हमारे आने वाली नस्लें भी इस आज़ादी की कीमत को जानें और इसी तरह की हज़ारों तकरीबात होती रहें जो कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हों और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी से मुताल्लिक़ हों। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान, इंतखाब अहमद के साथ। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद वैनकूवर में पाकिस्तान के कौंसल जनरल डॉक्टर तारक साहब के साथ हूँ मैं यहाँ पे उनके रिहाइश पे। 23 मार्च का बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम तारक साहब दिल अपना पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की मुबारक हो। और डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मुबारकबाद के अलावा? जी इंतखाब साहब, मैं इस हवाले से ये बताऊंगा कि आज यहाँ पे तकरीब हुई थी और जिसमें कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस पढ़े गए और उनका जो मैसेज का जो फोकस था वो ये था कि पाकिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद की पस मंज़र में पाकिस्तान का वजूद आया था और पाकिस्तान की सलामती बका का दारोमदार जमहूरियत भी है और जमहूरी रवायतों के पनपने में है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का यकीनन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है। वो यहाँ वैनकूवर में जो कनाडा की डेवलपमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं। मेरे ख़्याल में वो इस किरदार को मज़ीद आगे लेके जाएंगे और अपनी कोशिश करेंगे कि वो अपनी कोशिशों से कनाडा और पाकिस्तान को करीब तर लाएँ और पाकिस्तान की प्रमोशन में अहम रोल अदा करें। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये
شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے گوادر پہ ایک نغمہ لکھا ہے قومی، انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں وہ ہوگا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سی پیک کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو میسج تھا، انہوں نے چیلنجز کا ذکر کیا پاکستان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ پاکستانی عوام کی صبر اور پاکستانی افواج کی محنتوں کی وجہ سے پاکستان فائنلی پراسپیرٹی کے راہ پہ گامزن ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جس میں کہ بڑے زور شور سے کام جاری ہے، اور کافی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ چائنا کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بلکہ ساری دنیا سے لوگ جو ہے نا وہ ابھی پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اس کی وجہ سے ریجن میں بہت بڑی چینج آئے گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریجنل گیم چینجر کی حیثیت سے اس کا رول ہوگا۔ جی، یہ گیم چینجرز پہ یاد آیا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ فائنل بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، اور سیمی فائنل ہوئے ہیں پاکستان میں، فائنل بھی ہونے والا ہے، تو ایک کے ساتھ دو خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ پی ایس ایل کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، انتخاب صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا یہ سیمی فائنل ہو رہے ہیں اور فائنل ہو رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی فائنل ہوا تھا، اس دفعہ زیادہ میچز ہو رہی ہیں، تو خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کی ریوائول ہو رہی ہے، اور اس کا یقیناً جو ہے نا اس کے پس منظر میں پاکستان کی جو امپرووڈ سیکیورٹی سچویشن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے جا کے جو ہے نا پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستانی عوام بھی انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ جیتنے میں کہتا ہوں کہ جی بہترین جو ہے نا ٹیم جیتے، ویسے اگر پشاور زلمی جیتے تو بری بات ہے۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے، جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا، اور دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان۔ اللہ حافظ جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام امیر زیب ہے اور میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں۔ میرا آفس سورے میں ہے، لیکن میں کام کرتا ہوں بائنگ اینڈ سیلنگ آف اینی ٹائپ آف ریئل اینڈ کمرشل پراپرٹی ان سورے، کوکٹلام، پورٹ مودی، برنابی اور وینکوور، اینی ویئر ان دا بی سی۔ میرا اپنا تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر قسم کی جائیداد کی تجارتی، کمرشل، ریزیڈنشل جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے مجھ سے رابطہ کرے۔ میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ریٹ دیتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 6049998503۔ میرا ای میل ایڈریس ہے realtorzeb@gmail.com۔ زمانم امیر زیب دے اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ماں زپو سورے کے، برنابی کے، اور کوکٹلام، پورٹ مودی اور ہر ځای په بی سی کې د جائیداد خرید او فروخت لپاره زما سره رابطه وکړئ۔ زما د ټولو پښتنو وروڼو ته دا درخواست دی چې زه د پښتنو وروڼو لپاره سپیشل ډسکاؤنٹ لرم، او هر قسمه تجارتي او رهایشي د کورونو دکانونو د خرید او فروخت لپاره زما سره زما په فون نمبر باندې 6049998503 باندې رابطه وکړئ۔ زما ای میل ایڈریس دی realtorzeb@gmail.com۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ ملک احسان صاحب ہیں، یہ دیکھیں جناح کیپ اور جناح شیروانی میں ہیں یہاں پہ، اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ہوئی ہے یوم پاکستان پہ 23 مارچ کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ملک صاحب۔ جی، السلام علیکم ناظرین۔ یہ آج کا دن اپنے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت عام دن ہے۔ 1940 مارچ 23 1940 میں ایک ریزولیشن پاس ہوا تھا جس کا نام تھا لاہور ریزولیشن، بعد میں پاکستان ریزولیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
that day, with that resolution, they changed the course of history of that subcontinent. And it was a big, huge mark on the world stage. This day had a very big significance for Pakistan that set the base to establish a Muslim state in that region. When the resolution was passed, they told to the world that we are a nation with different creed and color, with different religion, with different culture. We cannot live with the Hindus. We have our different way of life. We are on life and on life, but different. We eat different food, we eat different religions, we pray differently. So they convinced the world that we are a nation and that we need a separate homeland. And that's why Pakistan was established August 14, 1947, that by the grace of God. And we got our own independent country, which is a great gift from God. Thank you. थैंक यू मलिक साहब, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स हैं, बहुत ही इंस्पायरेशनल कमेंट्स हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। दिल अपना पाकिस्तान ज़रूर देखिए। दिल अपना पाकिस्तान खुशी का दिन है और हमें उसके इसी शान से मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आरिफ मलिक भी हैं, तो आरिफ मलिक कुछ कहना चाहेंगे आप? ये आज का दिन जो है पाकिस्तान जो है 23 ऑफ मार्च जो है बहुत खुशी का दिन है और हमारे कौंसल जनरल साहब ने जो है तारिक मोहम्मद साहब ने जो है आज जो है पूरे हमारी कम्युनिटी को, पाकिस्तान कम्युनिटी को यहाँ पर बुलाया हुआ है और जो है चेयरपर्सन जो है ओपनिंग सेरेमनी हुई है सुबह 10 बजे के करीब जो है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा गैदरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ खिज़र हयात मलिक साहब भी हैं। आज फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को। हाँ जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और 23 मार्च 1940 की जो याद है वो हमारे आबा व अजदाद और हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई कुर्बानियों का जो नतीजा है, आज हम उसके फल हम खा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद की बात ये है कि हम लोगों ने आज की इस जो चमक दमक है उसमें उन कुर्बानियों को कहीं ना कहीं बालाए ताक रख दिया है, जो कि ये हक नहीं है हमारा। जिस जनरेशन ने अपने खून और पसीने से ये मुल्क बनाया और हमारी आसाइश के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, माँओं ने, बहनों ने। और आई विश कि हम लोगों के अंदर वो जज्बात आएँ और हम लोग भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए उसी तरीके से ही कुर्बान होने के लिए तैयार रहे और हम इस मुल्क के लिए भी उसी तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने किया। और मुझे इंतहाई खुशी है यहाँ पे वैनकूवर कनाडा के अंदर हमारी कम्युनिटी आई और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और उन्होंने ये बताया कि हाँ, हमारे लिए 23 मार्च कितना अहम इवेंट है और इससे हमारी तारीख़ कितनी मजबूत बनती है और हमने इसको कितना मजबूत तर बनाना है। तो आई विश एवरीबडी एज अ बेस्ट पाकिस्तान, ब्राइटन पाकिस्तान, लिव पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। 1 2 3 मेरा नाम अली निज़ामानी है और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस साल 23 मार्च के लिए मैं अपने होम टाउन वैंकूवर पर आके परफॉर्मेंस दे सका। जी अस्सलाम वालेकुम। दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज वैंकूवर में कौंसल जनरल साहब की रिहाइशगाह पे हैं। यहाँ पे 23 मार्च पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही है। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी आए हुए हैं, बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, बल्कि सारी कम्युनिटी जो है वो हमें बहुत पजीराई देती है। तो आज हम बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सरकर्दा रुकन है यहाँ पे। जी आप बताइए। आप माय नेम इज़ डॉक्टर शफकत करीम, मैं यहाँ पे वैंकूवर में हूँ और आपका जो है कम्युनिटी की सारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। इट्स एन चिली डे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि हम उसकी वार्मथ फील करते हैं और इस तरह के तो और भी फंक्शंस होने चाहिए। तो
آئی تھنک یو پیپل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب جب آپ ہم لوگوں کو پروجیکشن دیتے ہیں میڈیا پہ, اور اٹس اے گریٹ سروس ٹو پاکستانی کمیونٹی ایٹ لارج. جی آپ بتائیے. جی میرا نام عامر نواز ہے, اور بالکل میں ان کی تائید کروں گا کہ اس طرح کے فنکشنز بالکل ہونے چاہیے, اور ہماری میڈیا کی جو ہماری کمیونٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے میڈیا کے تھرو, اور یہ کینیڈین تک جو ہے پہنچنی چاہیے. اور آئی تھنک اٹس اے گڈ ایفرٹ کہ ہم لوگ بھی اب مین اسٹریم میں جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں, اور آئی تھنک دیر از لاٹ آف ٹیلنٹ ہیئر وین اٹ شوڈ کم آؤٹ. تو آج آپ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان پورا یہاں جمع ہے. بالکل وہی فیلنگ تھی, وہی اپنا ترانہ اور جھنڈا دیکھ کے بالکل وہی وطن کی جو یاد ہے اور وطن کی جو یادیں ہیں وہ سب تازہ ہوئیں, اور ہم بہت آج obviously everyone is very happy. Thank you very much. Thank you. Thank you. ناظرین میرے ساتھ ہارون خان ہیں. ہارون خان آج کچھ بولیں گے. Just say something about Pakistan Day. Thank you. It's a beautiful day. It's a lovely day here at the new residence of the Consul General. This Pakistan Republic Day is 78 years since 1940, March 23rd, that the resolution for Pakistan was passed by the All India Muslim League, headed by Muhammad Ali Jinnah, our great leader. And this is the inspiration that really serves the nation to this day. And we have to really heed his word as a great Pakistan, an inclusive Pakistan, a Pakistan for all people, and a homeland for the Muslims of the region. It's a great country. We're so proud of this day, and we're so proud of the people there. So, assalamu alaikum. Thank you. وینکوور کینیڈا میں کونسلر جنرل صاحب کے گھر پہ یہاں پہ ایک تقریب ہوئی ہے. ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور آئیے ہم بات کرتے ہیں. آج ہم پشتو میں بات کریں گے, اور مجھے ایک لفظ آتا ہے پم خدگا, اس کا مطلب ہے خدا حافظ میرا خیال ہے. تو لیکن آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ وحید خٹک کے پی کے کرک نا تعلق تھے, اور دل تک ایگریکلچر کے جا کو ہم آلموسٹ لس کالا کی چیزوں طرح. جی زیب صاحب. زمانوں میں امیر زیب خان دے گنیر سوات ایریا میں, اور دل تک وینکوور کے 13 کالو نو سما, اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ماں گرو ناخلو ما خرسوں, اور ٹول پاکستانیان رونو تا 23 مارچ کو مقابلے لد گمینا مبارکباد ورکو. میرا نام ذوالفقار شاہ, ایم آئی ٹی اسپیشلسٹ, اور میں یہاں تقریباً پچھلے 13-14 سال سے یہاں. ماشاء اللہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان ریزولیشن دے. جی عصمت اللہ صاحب. عصمت اللہ زمانم دے, تعلق میں دا بنو نہ دے, اور 13 کالو نہ دلتا وینکوور کی اسے گما ایگریکلچر سیکٹر کے کار کو ما, اور نن راجہ مشوی دلتا کونسل جنرل صاحب کو کور باندھے 23 مارچ مناولو دا پارا, اور ټولو ورونو خویندو ته زمونږ د طرفه د 23 مارچ مبارکي. الله پامان. پاکستان زنده باد. د وینکوور ځان زړه خپل پاکستان. وینکوور ځان زړه خپل پاکستان. وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل رفعت اور مسز کرنل رفعت. آج ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے. اب ہم ان سے پوچھیں گے انہیں آج کا فنکشن کیسا لگا. جی آپ نے انجوائے کیا؟ جی بہت اچھا لگا, اس لیے بھی کہ آج ویڈنگ اینیورسری ہے ہماری, اور بیگم میری اکثر کہتی ہے کہ 23 مارچ کو کیا کرو گے, میں کہتا ہوں میں پورے پاکستان کو روشن کر دوں. ماشاء اللہ. تو بہت مزہ آیا جی آج کے فنکشن کا. ویری ویل آرگنائزڈ, بہت اچھا تھا. میری جو توقع میں کر رہا تھا اس سے بہت زیادہ اچھا تھا. بڑی اچھی سیٹنگ تھی. بالکل ہمیں 20 سال 25 سال پہلے پاکستان میں لے گئے. خاص طور پہ اس بچے نے جو گانے گائے ہیں بہت اچھے گانے, علی نظامانی میں, اور بہت خوش ہوئے, اور بہت خوشی ہوئی ہمیں آ کے, اور بہت ہم نہیں جائے. پاکستانی ماحول لگا ہمیں, سب لوگوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے, بڑا اچھا لگا. پاکستان کی یاد ویسے تو دل میں ہے ہی, لیکن تازہ ہو گئی. بڑا ایسے لگا ہم اپنے پاکستان میں. بہت شکریہ. تو پھر مل کے کہیں ایک دفعہ دل اپنا پاکستان.
तो आज का जो फंक्शन है दिल अपना पाकिस्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूरा, उनसे हम पूछेंगे कि उनको आज का फंक्शन कैसा लगा। 23 मार्च के हवाले से जो ये फंक्शन आज इनका किया गया था जिसका, जी मंसूरा आपने एंजॉय किया? हाँ जी, बहुत बड़ा अच्छा, बड़ा सही और मतलब अप्रोप्रिएट था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के हवाले से, और बड़े अच्छे कौमी तराने गाए गए, और सबसे स्पेशल तो अली रज़ा मानी, वेल डन, और खाना वाज वेरी गुड, डिलीशियस, वेल डन, वेल डेकोरेटेड, थैंक यू वेरी मच मंसूरा, वाज फाइन, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। जज्बे दी सड़कों के जमूंगा दा जुनक तेरी गे लंबू के जमूंगा उच्चते जज्बे दी सड़कों के जमूंगा दा जुन। जी, मेरा नाम शौकत अली खान है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन। पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन है जी, it is one of the oldest organizations in BC, almost 70 years old, and we are very proud of it, and we are out there helping community to stay in the mainstream. पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से और इस्लामिक ट्रस्ट की तरफ से में जितने भी पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में, कनाडा के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उनको हैप्पी पाकिस्तान डे कहना चाहता हूँ, 23 मार्च, जो कि बाद में रिपब्लिक डे भी हो गया। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि continue to do a great job in supporting your local community and also being part of the mainstream Canadians, because we are Canadians and it is very important for us कि हम लोग अपना उसमें पूरे का पूरा पार्टीशन डालें। साइड पे बैठना बहुत आसान काम है, लेकिन अपना मेन स्ट्रीम के अंदर आना और अपने बच्चों के लिए एक बेस बनाना ताकि वो भी इस कंट्री में, विच इज़ गोना बी योर जनरेशंस कंट्री टू लिव इन, पाकिस्तानी जो आपकी हैं रूट्स उनको आप ना छोड़ें, लेकिन भी मेन स्ट्रीम कैनेडियन अपने बच्चों को भी बनाइए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आउट देयर इन द कम्युनिटी रहें, टाइम दें, वॉलंटियर करें, तो कंटिन्यू टू डू अ गुड जॉब और अपने आप को रिफ्लेक्शन दें और अच्छी तरह अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक सैयद, प्रेसिडेंट पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन। मैं अपनी एसोसिएशन की जानिब से तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज से 78 बरस पहले मंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और तमाम पाकिस्तानी दुनिया भर में इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। ये दिन हमें अपने बुज़ुर्गों, लीडरों और आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिनकी बदौलत हमें आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी हासिल करना इतना आसान काम नहीं, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। और आज़ादी हमारे लिए दो चीज़ें लाती है, एक हमारे हकूक़ और एक हमारे फ़राइज़। हम हकूक़ की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन आज के दिन ऐद करें कि हम अपने फ़राइज़ भी पूरे करें। हम ये देखें हमने पाकिस्तान को क्या दिया, और किसी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी कौम पर फ़र्ज़ है कि अपने फ़राइज़ पूरे तनदेही से सर अंजाम दें। दूसरा मैसेज मैं अक़लियतों के हवाले से दूँगा कि हम तमाम पाकिस्तानी इंश्योर करें कि हमारे पाकिस्तान में अक़लियतों के तमाम हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है।
पाकिस्तान की तरक्की और बका इसी में है कि हम तमाम पाकिस्तानी मिलजुल कर और बराबरी की सतह पर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वैंकूवर की जान, कराची की शान, मिल अपना पाकिस्तान।